guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. To friends ang tini tesap tini saptahik bazar tini Friday ने बाजार ang बाजार सब्जी पाइना रखता थांग तंगो गाय नरक सिनी बाजार बना दी चंपाहर बाजार। दोस्तों आप लोग हमारे यहाँ का साप्ताहिक में 2 बार बाजार होता है, मंडे और फ्राइडे। आज फ्राइडे है, फ्राइडे का बाजार में मैं सब्जी खरीदने के लिए फिर से जा रही हूँ। आप लोग हमारा चंपाहर बाजार देखिए, आइए मेरे साथ। বাজার করে লয়া করতে সবাই কম দামে আছে দেখছালে বাজারে যায় কম দাম না বেশি দাম আমরা কম দামে তো লইছি দাম একটু রইছে বাজার করে একটা মাছি সবজি কেমন দাম সব দাম আচ্ছা সবজি নাই না কম না দেখি বাজারে যায় দেরিও হয়ে গেছে আজকে আলু ওখানে কেজি কেমন 25 টাকা। এটারে 100 টাকা লাগে 100 টাকা রাখবে Bermar opaina ne ma khali wasung bazar ma khali bermar opang man sinoro অনেক রকম bermar man ছিল ভালো লাগে কত সাপে নিলাম কত তাহলে একটা আছে না Ini kok kaca gorma, Sikoncha नदी, दोस्तों बाजार के पास ही है एक छोटा सा नदी
देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। Feel my feelings way too strong. Wish that you could turn a heart. Take a glass and lay your face side by side. Wish that I could make it stop. Wish that you could turn a heart. Keep it close, yeah.
আসতো অক্ষয় কুমার সর্বত গরমে ঠান্ডা হয়ে যায় নুখাবার ঠান্ডা নুহে গুটু সর্ব নাম নাম অল ত্রিপুরা জাগানো থাঙ্গো থাঙ্গো মান্দাই মান্দাই হয়ে মান্দাই বকাঠাল হেজামারা সোনামুরা এবার মাছিলি এবার নিনি কমপুর হুয়াই অল ত্রিপুরা আঙ্গুর ফাল দङ নরক সর্বত কাহাম কাহাম নুনাनै হিংকাকাय মেলা রগত থাংকাंकाय যেকোনো একটা অনুষ্ঠান রগ নুনাय কাকানো বেলাইखाय সর্বত কাহামकाय सोनामना रंग दिनै সর্বত नुंखाकाय खासे थांबाय थांग Kakak tahu kan bagai sorghum kasih senamai itu pasta lain. Kalau bini thani sorghum ini bazar kasih cuma nilai lo. Bobaki jaga bos. Kalau bos tanggo, kalau bono nukai lo sorghum kangnai, sorghum nilai, kabut kangnai. Jadi nang sorghum kasih senamai. Oh, ini kan lo dulu sama kan ini. Halo. Jadi. Kamu menang. Aku koko. Ini seputar pokok. Bolak apa ni? Kalau bisa dah mantap. Nani nadi, sekarang tes saya nung nadi, kahang kepa nung dia kahang kepa nung. Tes saya nggak tahu. Mana tahu jadi keluar. Sorghum mungkin, kah kue dongga kah sampai sana. Aska kobo. Ekta glass bisa kakak? 10 টাকা। Ekta glass 10 টাকা। Bisa cuma di pom.
কিন্তু একদম পিওর অরিজিনাল কাকানি খানে যেখানে মানুষ খানে অনুষ্ঠান মতো মা নংনাই সর্ব bostain na dukan tinda to di banda na ko dukan tasin no katha ni re kung sarik di borgono manai dino na to naman ko sampah ro bazar ja nangmani mangai moya thanda nai thanda abu Campur lo bazar juta bu belai ke beres mana bazar থেকে juta panjang nih bo tapi macam mana ladies mana gents mana tapi macam Belai naik sungai coba kita tunggu sini sampah harus bawa koran norok kaya bazar kaya kita bawa malang naik desain ketal koran kita ro hari yang okai keto awar mai borbai ka mo bazar malik ni keto mo ni bazar ni kaisa ekjon malik ini tunggu malikana mo sorkane ya go dijaya ko Maling nusa lebih tu bazar. Tahu le thang sini ani bo bazar khalai bika. Tenchong Ali boti sabai kya gai kheto bo motamuti ses ni dik no mai bor mane wati kicha phai riui joto no dofra kafra kai bolai khata to friend ang to bazar bo khaibe ka tabung no go thang tongo dajane phai no go sobe kya friend jo tabang no go khapsinai Proses ni body. Na. Roe ke sana. Lagi. Ya kan sikit guys. Sikit apa tadi? Hatui. রসুন ছে 15 টাকা 100 চিকেন কুকা 1 কেজি জায়গাতে নিলে এনে মার খাই সংনাই আন কুকিং গো মো চিকেন খাই আন কুকিং সংনান বাগৈ তু খাতা ini chicken kesa recipe yang pinai ani cooking go Wai buma tukha 50 টাকা শ অবখাই তো চিনি চামু 1.5 মা আলু tukha আলু 25 টাকা কিলো আদা 25 টাকা শ বাপরে বাপ যে দাম দিনে বেলা খেয়ে দাম খা
moso 25 টাকা শ কম তো শো moso খাইতো আনি কম ন নাঙ্গো সেখানে moso bo hoi tong kakita mo taza tu kata lem ka friend chong bele kino tabang tini ni blog sujara tini friend chong tini nogo mami songya an cooking go nang tini songsinai obon bagai ani tini blog sujara tino jotono hambai jotono kaham tongi susto tongi tata desa malai finai friend te kesa new blog tie marobai tini jorati tini sungai blog sinai